Seçiri. Davinson bıraktı. Daha bir çalım daha denedi. Rifet sağ dokundu Olavoy. Hakim Ziyech. Ziyech bırak geliyor Galatasaray. Ziyech aradan Torreira yine bırakmıyor. Olavoy'un Torreira mücadelesi faul. Çaykur Rizespor kullanacak. Gitmeyi tercih etti. Hakim Ziyech'e bıraktı. Ziyech gönderdi Torreira. Atak devam etti. Giorgio Senden. Eray ceza sahasına orta yaptı. Olavoy'unu açtı. Atak devam ediyor. Bu arada faul kararı. Torreira. Yerden Ziyech tek top. Oliveira. Sergio Oliveira. Kareye doğru. Kendi gitti Shelby. Shelby. Kareyi bulamadı. Giorgio Shelby. Yerden pas. Hakim Ziyech topukla. Boy önünde ceza sahası. Şimdi şut dışarıya. Green dibinden dışarıya. Altın Seçiri. Hakim Ziyech. Ziyech dönmek istedi. Döndü Ziyech. Hakim Ziyech yerde kaldı. Oyun sürüyor. Rize'de. İlhan Palut da teşekkür ediyor. Kerem vuruşu savunma. Dönen top. Giorgio Shelby. Yerde kalanlar, sakatlananlar, Ziyech kalkamadı. Rize'de yaşanan aksiyonlar, pozisyonlar bu şekilde. İki teknik adam ekranlara geliyor. Ziyech devam et. Oliveira. Aldı soluna. Ceza sahasına gönderdi. Son anda Icardi'den önce müdahale geldi. Yerden gönderdi Ziyech. Aldı topu. Seçiri önünde. Dokundu Seçiri. Ziyech bırakmıyor. Altın Seçiri. Boye. Ziyech. Boye yerde kaldı. Kadir Sağlam düdüğünü çaldı. Kartını çıkarttı. Sarı kart. Ziyech ceza sahasına gönderdi Gökhan. Çıktı aldı topu Gökhan. Pas aldı topu. Eray ortaya yaptı. Saha. Önünde top dışarı. Oliveira ceza sahasında. Sacha Boey Gökhan. Sacha Boey. Gökhan geçit vermedi. Hakim Ziyech. Yerden Icardi. Sergio Oliveira. Toparlarda gol. Sergio Oliveira. Galatasaray 1-0 önde. Gustavo topu aldı. Gustavo. Hayır diyor. Hayır diyor. Kadir Sağlam'ın eli havada. Hayır diyor. Kazandı. Mithat'tan orta gel. Ev sahibi etkili geliyor. 73. sekti karambol. Şut. Torreira. Hakim Ziyech. Verdi. Icardi bırakıyor. Ziyech aldı topu. Ziyech savunma. Icardi yine. Top gelme kundu. Hakim Ziyech topu aldı, kazandı. Tete'ye bıraktı. Tete gitti. Tete Gökhan boşta kaldı. Kerem dışarıya. Dışarıya. Kerem baktı. Varesanovic ortayı yaptı. Muslera çıktı aldı. Fernand. Hakim Ziyech şık dokunuş. Icardi yerde karar faul. Kerem bıraktı Hakim Ziyech. Ziyech geldi, dokundu Torreira. Hakim Ziyech. Sergio Oliveira sekti. Mauro Icardi dışarı gönderdi. Icardi bayrak havada. Bayrak havada. Offside. Göğsüyle karşıladı. Oyer ceza sahasına gönderdi Mustafa. Başakşehir s'installe dans les 30 derniers mètres. Oh la frappe d'Eden Kartsev. Alors qu'un joueur de Başakşehir reste au sol. Ziyech maintenant, Ziyech prend de la vitesse. Ziyech qui a Tété à ses côtés, Tété lancé dans la surface. Et Ousseinouba vient couper ce centre. Alors que derrière se trouve Icardi. Corner en faveur de Galatasaray. Ziyech est là. On retrouve Emmanuel Dennis. Le centre d'Emmanuel Dennis. Je suis pas sûr qu'il aimera revoir cette action. C'est appuyé sur Ziyech. Et Ziyech qui a un petit peu d'espace. Que cherchait-il Ziyech? En tout cas, il ne l'a pas trouvé. Intérieur, la bonne passe bien tendue. Ziyech peut armer, frapper. Quel but d'Hakim Ziyech! Superbe réalisation du Marocain. Galatasaray est piétiné. Un éclair d'Hakim Ziyech vient décanter la situation.
pour le champion en titre. Quel enchaînement de l'international marocain Hakim Ziyech. C'est son premier but avec Galatasaray. Et quel but! Le contrôle, le ballon monte. Ça lui laisse le temps d'armer et d'enchaîner. L'équilibre parfait. Et cette reprise à ras de terre, mais soudaine, mais violente, ne laisse aucune chance à Volkan Babacan. Première frappe cadrée, premier but. Ziyech encore, Sergio Oliveira, et 5 minutes. Piantek, Muslera contré dans son... Il fait l'effort pour empêcher la sortie du ballon. Il n'est pas sorti ce ballon grâce au travail de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Sergio Oliveira, dans la surface de réparation, mais il est dos au jeu. Et on va en rester là pour cette première période. Et il parvient à conserver ce ballon. Hakim Ziyech, l'information, l'extérieur du pied et dans la surface de réparation. C'est penalty. Aktürkoğlu était le premier sur ce ballon. Penalty quasiment d'entrée dans cette seconde période. Icardi face à Babacan. Icardi, c'est pleine lucarne pour Mauro Icardi. Galatasaray se détache 2-0. Bien, ça n'aura pas traîné pour Galatasaray de trouver un peu plus de confort et d'avance au score. Un changement et bien encore. Et Ziyech serré de près par Ousenouba. Le corner, la reprise. Ziyech. Petite alerte pour Hakim Ziyech. Pour le buteur, le premier buteur de ce match. حكيم زياش يتسبب في حالة من الجدل في المغرب. تسبب الدول المغربي حكيم زياش في حالة كبيرة من الجدل في المغرب بسبب اتهام فاتي جمالي الممثلة وعارضة الأزياء المغربية لمهاجم نادي غلطة سراي التركي بالغرور والتكبر. وتأتي هذه القضية